Man ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po, maya pa ugto po kay katamungan, karing kay katamong kaluguran na talapakiramdam. Ngayon aldoning Miyerkules. Magprotesta ni Among Chin. Ako po'y Karen, para po kayong Kwentuhang Katoliko kay Niking 91.9 Bright FM, yung kay katamong Archdiocesan Radio Station. At ako naman po, Shirley Maya pong kapanapong kaya kayo. Ini naman po yapon Chin, kay kayong kakwentuhan niya, ni Maya, awag to kay kayong ang matulang makiramdam, at garetang yung matula mo namang makiramdam, kay kami talapakiramdam. Wow. Nanuya po Dahil dapat. talapakinig sa Tagalog na eh. Kareng makiramdam. Makanya niya mo po ito. Siguro. O kareng mamaramdam. Ay, kaliwaya po ito. Ma-issue yung house kareta. Kareng makiramdam at kay kaming mamaramdam, ne? Ay, alita mo po mamaramdam. Aduan tamong pakiramdaman na katam. Sige na po, makiramdam kayo. Hoy, kanta na yung opening na ng Quaresma parati yan. Makiramdam kayo. Ngini na yung oras. Yan. Quaresma Italia Advent. Hoy. Inurong ka. Siyempre, baloy na ako. Patsaka pampangan lang. No kalinibot? Dakal po masanting nga balita, manibat napon. Pero, chismis din dam ko, date ka no, may kipag-date ka. Sabi ko, may bait niya ako. karakal ko ka-date napon, naning mayap, nung ito mo. Manibat, amusa lang ganang nanong oras. Puro date. Kaya lang, working date. Netita. Wapen. Hala na ako manatang leisurely date mo kabud. Basta ing obligasyon at among may papakaydi ko kasi deng kayabe ko po napon eh. Kakilala yun lang naman din ng aliwa. Yan ni Father Archie. Sabi na Manalbe kay katamong ni Father Archie Karampatan. Manalbe, makiramdam. Manalbe kasi ito naman Ustream. Oy, kailangan pala makasukle ko. Balo. Okay. Aning maya. Ang pong pamado among. Matibis yung camera. Pota ikay tayo. Idurot tayo ang bagay camera tamo po. Maraming elephant man yung Alben lagi. Pero, kasi, yung pisasabihan minapon, in preparation para king elections. Nga, listo kayo, tita, pekiramdaman kay replay na bengin eh. Ninaniya. Yung pisasabihan kasi for now, then Catholic media, adyang Father Nono, kaya be miya napon, pintalan miya naman. Pisasabihan, nanti mo, kareng radio stations, dakal na lareng papa-advertise a political parties. Yes. Po pang even the party lists. Something to be expected. Huning ita mo, huling Catholic radio station ta mo, lalo naman, umpisa pa mo, ay wag muna. Huwag tayong advice. Hagyang nga po seto ay, ali. Oo, elabisa. Paano mong manawagan, halimbawa? Pwede po ita, pero May panawagan ni kandidatong ganito na nanawagan po dun sa kanyang mga nawawalang Kamagaling. botante. kailangan ma-screen la pa. Ay malyaring kabudabud. So, anong karakala masanting nga discussions na po na kupen ka-diverse na ning kay katamong kasalpantayanan ni. Kibat ikit kula naman din ning karelang passport, kareng pilgrims, King Archdiocese of Manila, pati rin karelang materials gagamitan para kin Jubilee of Mercy. Karakalda kasanting damo naman. Nako, oy niyamong ni ing pisasabihan tamo po napon ing pilgrimage. Pero akong makanyan, ay isip ko, ngening Year of Mercy or the Jubilee of Mercy, may ligogo la ring sabla. Kanita, bala mo ring organizer, sila mong makibalo. Kaya ba't pangumbira mo, announce deking pisamban, that's it. O kaya, dito mong mag-pilgrimage papunta Roma, ila mong very active, ne. Pero ngeni, pati anak, students, balude. Detang lola, balude. Munta ka rin, nung ka rin, baka kung makanyan. Lalo na Manila, very well prepared la. Karen-kare lang gawan, ang pupang deng pisambanda. Agya nga lalang Holy Doors. Tinlang, bala mo
ing house ko tita kay atin lang tour groups. Although ali tour not tour in the pilgrimage groups. Tour, yeah. Wala mo, atin metong yata among by batch na batch 1, ana. Yeah. This makanyan, batch 2, makanyan. Weekly na, weekly. Ing mabilog da yata ang parokya. Ilikas mag-tour la yata. Which is, Hey, they're doing it. Oh, karakal. kay but, pwera kanita, mo kabud, itapong kukwento na nga mong tita nung ing pilgrimage, na, komportabli convenient ali pilgrimage, tour na. Pasyalan. Pasyalya. Pasyalya. Ba, ikit ko rin ang materials atin lang, how to gain a plenary indulgence. Kaya ba't, what it is not, ay mga di kukuha ko. Para kay katamo. Nakakopya ka. Of course. Good. Buri na sabihin, mission accomplished. Oh, yes. One mission. Many missions. Yapo yung specialty ng Madam Karen. So, tikembo rin pa kopya, yan papantalan. Sagli makapangopya. Ay, yan tuloy. Bili na yun nga mo kasi lilit camera, lang, mga kaya pet. cellphone. Picture. Kay ba't miras ko naman king campus ministry king university. Deta tinla naman group talagang organize. Kay ba't ing pa mag-organize aliwapin ta nga manwa ng among Jean pasyal. So beforehand atin lang guide questions for reflection. So kabang atilok yung bas, mga dilam po pangatin before they go on the pilgrimage, they have to be properly disposed aba ako. Tinla mo man sana mo namang spiritual readings. Yes, atin la Keep po. them busy. Kay ba't pangaras da king pilgrimage site o king Pisamban atin la naman particular gawan timoara kasi they will take advantage of the vacation. Ita mala bisita iglesia na for churches yata. Naman magpito Pero yung gawan da ka rin churches sa rin for each particular church atin particular intention or atin particular Kenya na mag-Stations of the Cross la Kenya makanyan. Pero ilamilala ko rin ang guide questions for meditation. Ba ako. Nung hanggang pilgrims, makanyan ng gawan yung Jubilee of Mercy. Karakala indulgence ang ponggrasyang tipa. For a change. Kasi ating detang metong nga group, bali mo retang mataas na kahoy Batangas. Batangas na po rin. Uling kay Lenguewara, they were about 60 vans. Metong yung branded ang banda, no? Bayo lang, Wow! Kay but imbalang van pala, yung sarili ng coordinator. And then, itang ako kwento na itang metong. Kami po, doon sa van, napagkausapan, napagkasunduan namin, na off lahat ang mga cellphone, tapos walang gagamit ng cellphone kung hindi lang silent pala lahat ng mga cellphone at gagamit lang ng cellphone kung emergency. And then yung group nila, they only brought with them bread and water. So sabi ko ba, it was a total fasting, no? Naman total fasting but sabi ko, dito kayo bibless ko. Kaya, yung bang iba ganun, hindi ko alam. Yung bang hindi. Kayo na lang ibibless ko. Nga ko. Kasanting na, And in fact, napon, babanggitan para na nagyanging nanumang pilgrimage, in pamangawat na kasi yung purpose mo ito. Bang kanta kamilisya, isip. Opo. Miras ka ketang, mamama ko, kaya isip mo itang kaya kang buringgawan ng pamparasan, minimal na. Ito sinabi ko kanta, when you go for pilgrimage, travel light. Right. Bring only what is necessary. So, don't take your husband with you. Makanang i-deprive mo na yun. And leave your mother-in-law. Asus Marios. Matula ko, ining metong joke ako po ito. Kasi wala akong katuwangan Ayan, masikan niya loob. Ining metong grupa mo, matula ko kasi may nga nalang time frame. Itang, makulang makanya na oras, may balik la dapat by this time. Bakit ako makanya, tight na naman, kung masyadong haggard kanita o masyado kayong mamalagwa. No, arabang kanita ela matukso. Mag-shopping. O kaya mag-food trip. Lalo na pupunta kami sa inyo, kaya ni kanong Pampanga. O istong miraras laki ni, mga templa kanong salasala angin, nung nuka rin na restaurant ng popang nanumpisa sa Liwan.
Ba't ano nita meto nga pare? Ano nga ba yung street na malapit sa ganitong simbahan? Yung maraming kainan na, mo ka no, tita? Sabi ko, kahit anong simbahan sa amin, yung katabing street, puro kainan. Wapin. So, matempla. Ay ako, kasi tingnan discipline nita Tang mga nakang discipline of time. Wow. Talagang sigido yun. Opo. Sa serye nita. Wow. Yung kahit dami usually, yung breakdown mo, tam bangkap bisa lang ni. Yes. Wow. Si serye niya ita, nyapin na ako ba? This is a different kind of pilgrimage. Keng bisita iglesia. Taman makanya Ali. Itang picnic yun. kanya-kanya tamang Picnic trip oras. Wow. Aba, isto pinegin tutulak yan yung pilgrimage sa gagawan da ngayon After the Jubilee of Mercy, feeling ko among mika spiritual discipline laring mig pilgrimage. Right. O yang edwana mo ita 1 year yaman tan. There is once in a lifetime magawa ka mo namang pilgrimage during Holy Week, which is Holy Thursday. O tera mo gawan nito Opo. Nung keng Holy Thursday ay pakiramdaman taming siwala na talaga pongagyag na ning espiritu ning kababan ning kalukan kuning kabanalan para king pamagbisita ka ring iglesia o king Ginong Jesus king Santissimo Sacramento. Just alang remove what itang tanga kagisingan tamong sigla, pamangan, alang kayusan, may bas itang alam men kaya man mga di. Alam mo date ang pasyalan tahimik tamo. Wapin po. Ay, kami po Cathedral, we have a big surprise para kay kayo. Abangan. Pero kabang inaabangan, then kay katamo pong texters, karen kay katamong makiramdam, padalayo la po rin kay kayong questions, comments, and kwento. Karen pong Smart Subscriber 0918-351-8282. Karen pong Globe Subscribers 0917-363-3738. Ang po pong Karen Sun Subscribers 0923-231-4124. Opo, mamag-text na ko po. At kabang mag-text mo po, pakiramdaman tala pa mo rin ning mapila na yamano, ang po pang ining masanting nga kanta para kay katamungan. Manuel Morales po, site engineer. Ikatamong ating pamilya, dapat max ang galing. Mural manumaldo, todo kayod pamurin. Kaya yan, boys! Max TV! Maski mapagal, agyo pang makipialo. Huli ka! Maxican! Ang po, siyempre, pasayan niya ay misis. Hi, Han! Max Pali! Salamat kay Maxvit. Maxvit, multivitamins, minerals, ginseng, ang po royal jelly, ang makabie, Max Atibe keng sakit, Max Asikan, ang po Max Apali. Max galing kay Maxvit. Multivitamins, minerals, plus ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. Maxvit. Sa Maxvit, Max ang tibay sa sakit, Max ang lakas, at Max ang init. Tibay, lakas, init with Maxvit. Your heart be troubled, do not stay afraid. It is really I whom you see, I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain, in your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go, and I love you. Must know I am here, I am never with you. Do not let your hearts be troubled, do not stay afraid.
wish or death, I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your bread, and I fill your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am weak, I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am never with you. Nagbabalik po ang kwentuhang Katoliko dito. Nako, tini po nga habi ko. May papatela ka bang makagulot ko? Ay, nako. Among Jean, behave kayo ano. Magbalik kami po ngayon eh. Talagang istong kwentuhan makanyan eh, nung nanunanutaman. Nanunanutaman pisasabihan. Okay. Tita, bado yung pong meto nga shrine, King Manila. Sacred Heart Shrine yata. Potalungubla ka no kayong Holy Door, di magbibigay-pugay muna. Oh. Kaya ba't papuntan daw pa mo kayong baptistry? Oh. Numano lakan na ako. Renewal of baptismal promises, kanwa mo. Deng pilgrims. Imagine. May paglulakit ang baptist. Adi po, syempre, siguro by batch. Pero, bakit kaya? Kasi, wari, ita mo, sacraments of initiation, muna hindi din baptism. Bala mo, dalanan dongan yata ang pasibayo. Bala mo, sacramental, review? Yes. Bala nung, review dore sacraments. Kasi, stress dyan naman ing sacrament of reconciliation. So, ing gagawan da po among kanya-kanyang style kanya-kanyang pero detang basics at sula. Detang makasulat keng misericordiae vultus. Talagang how to gain an indulgence, nung makananudong gawan din yung pilgrimage, then yung confessions, etc. At ilungan din basics. Pero pala, each church, balamatin yung kanya-kanyang customized. Atin mamye naman, prayer books. Wow. Kaya ba't atin memye? Stations of the Cross. Mga buklet. Kakwalta na nining parokya ngayon ako. Ating kang listahan na nung simbahan kang Manila yung atin kay? Ala po, Holy pero Doors? kasi dininanda ako, ay pwede tanong manikutang din. Malagwa mo namang mangutang. Pero, detang binyera kasi, domang binye. Kasi kanya-kanya lang. Dening kasabi ko, ako nagpunta na dito. Nagpunta na dito. Ba't na ako kayo ni? Pero bakit do rin yung karelang ating passport? Detang hanggang materials. Malanggawa na rin mo naman kayo souvenir collection na. Ali po, bibigyan mo talaga. So, atin lang stampita, atin lang prayer cards, atin lang, kung makanyan, nung seryosoan mo rin, ikabanalan mo talaga. Mainto na, relic na mo yung paintunan ko. Pero, syempre, ala naman. Actually, ating dakal na rin yung questions sa mirrors kay katamo, lalo na kay ba nanitang napon. Uli pong may replay may ka-replay na bengi. 9 o'clock. 9 o'clock. Every day So, yan. malara po, tinagal may text, one text lang na bengi. So, buray mila pong dinandalan din, yung mapila na kutang. Coming from a very masugid yung anak ng kasalpantayanan nini. Meto niya pong night of the Blessed Sao. Meto yung altar server kay Iqbal nung karing parokya. And he has so many questions. So, pansinan mila mo puretang mapilan at pakibatan mila nga na.
okay mo po ba mo nga na? Nung emiya po umpisa ning misa, king meto nga pisamban. Buri na sabihan kayo ng mita ulilan eh. Well, always our advice sa nyapin is tang pakikwanan yung miras kay ketang pisamban. Pero nung kutang yung kako, nung okay mo yung mitauli kayo, syempre it is not okay yung mitauli, no? Definitely. Hindi Whether talaga. it is your fault or not, but still it is not okay. Pero nung ating kadwang misa, malyari kayo and you have the time, umpisa ng misa, then wait for the second mass, for the next mass, ne? Kay ba't nga na, okay mo po ba nung yung meto nga parish alaya pong penitential service? Actually, nung ating confessions, ita pwede ng form of penitential service. Nungari, itang kompletong, siguro, nung ingaman mo nyo, itang kompletuan, options de po ita kayong pari. Pero, nung adwan nyo ita kareng parish prisyo, or i-discuss ya kareng kayong PPC, kareng kay pastoral council, nung there is a need. Kasi po na yung kahipot, yun yung kailangan. Halimbawa, o kaya may tuwing magatin. right, nung halimbawa, parokya kayong banal, antimore ki Santa Rita, Ganon. Emuno dirinan penitential service. Kuling Pakiliya mo ulit. sobrano kabanalan di apong ulit. Banal din kang Mayari ko ba potak? Adi, isang tabi kang biro. Nung naman kailangan ng ating aliwang paralan that they can do it. Ay, example lamang anti mo, deng malapit ka ring monasteryo, malapit ka ring atin pisamban o seminaryo or something, amamuklat for makanya na service, nengkay, den community, kanita po kasi, den King Santa Rita, den Dominican Sisters, atin ng, den Third Order, den makanyan, atin nalay Magkabe so na. bala mo, complementary. Pero that was a long time ago. Tutoy ta. Kaibat nga na netong pangkutang Lizar, importante lang kutang na Anak niya mo. Pilan po bang beses mangumpisal balang banwa po? Bakit? Okay. Ang provision na nasasabihan ng kakatamong katekismo, pakikwanan mo mangumpisal at least misan mo mangkempabanwa. Right. At least that is the Minimum. So, yung buri nasabihan, pakikwanan mong mangumpisal. Once a year. Pero, nung makatapilang kang bukdong mikasala, makanyang ka naman dapat makatawagdong mangumpisal. Granting, minimal yaitang once, at least mo magkembiyan. Pero naburi sabihan, keep to one. No? The ideal ka, no? Nung burimeng i-keep in discipline, once a month. Wow. Well, pero ipo. Every 15 days. 15 days. Well, kasi, yung idea Ken, if you think you offended someone, what does it really cost you to say sorry? In the same way, if you committed if you committed a sin, then available naman yung forgiveness ng hapong kina, then True. go for it. No? Atin pinsasabi among, I read this somewhere, kareng spirituality readings. Gusto ka nung kami ngumpisal once a year, dapat makinabang. Kasi, tayo requirement So, mangumpisal ka pa mo. Kalagwa namang mangumpisal. Istuya po ita mo. Gusto ka nung kami ngumpisal once a year, ka pa makinabang. Wow. Kasi, nung kabanalan mo naman. Requirement And then, once a year. Nung ingisipan na kasi Regalo, the primary concern of confession really is the remission of sins. Pero, atin niya pangalawang aspect yung kaya. It's the abundance of God's grace that strengthens us. So, halimbawa, mangumpisal ko, yes, primarily banta may patawaran ko kasalanan. Pero, at the same time, mangumpisal ko for the grace of strength and perseverance. Because, karin mo tanggapan itang the grace of fortitude that the priest might even pray for and with you, para tanggapan mo ita.
in sakramento po kasi ning pamakipagkasundo, anyapin mamakipagkasundo mo itang dati confession of sins, ne? Opo. Nangyengen, it is the sacrament of reconciliation. Isto kasing may subli kang pasibay, ketang ugnayan mo, at may kipagbalikan kalub, ketang love na love mo, sisikang kang pasibayo, wala. Diba, lo mo na po, may kipag-break up, may ating kong MU, ning ke kayong ayatin tambisita. Atin duwende kita luwal. Nung may ano nita? May kipag-break up ka, kikay kang boyfriend. May kapag-LQ ka, kikang dating ka-MU. Okay. Oo, alam mo na. Bayo na nga mo sin. Daramdaman ko lamon Kay ba't may subli ka ketang panga MUU? Yan nakangaliwa ka pakiramdam. Pasyok-pasyok na ka naman. May pasik na nga. In a way, makanina. So may umpisan ka, kay ba't nakalwal mo kang kumpisyonary, mabaya ka palo. Bay, something went wrong. Guwapin. Aray, nakanita. Nga pulas ka. Aro, Diyos ko pa. Ali, no, but God's mercy restores us and gives us the strength again. Nya po, confess your sins. Ako, din kaya patang-kutang la. Amang ka pilang kaya po mag-umpisa, lalanak mong mabaya ta kasalanan. If the occasion is there, why waste time thinking whether this is mortal or this is venial? The fact that you know, ating ka nga gawang gusto, and here is an opportunity for you to be able to confess, go! Among makanano yung pong pasibay ta sinabi yun nandin, itang band na ning mangumpisal, itang pasikananin niya naman ning paring papangumpisal, makanano yung pong pasibay yun? By the grace of absolution and then restoring you back, ketang friendship mo kay nga pong gino. Every laying pari biyan kay kain. Absolution. That is the material sign of giving you or bringing you back to God's grace. You are being the instrument as a priest. Nung paniwalan mo ito, then di na nakasikanan ning grace nan ing grasya na ning Dios kanita. Fortitude, perseverance, sisikang ka. Kento tuki banta makapag mabiyakan pa si bayo lob. Maybe you will always remain a sinner, still a sinner, but it means a happy sinner. Happy sinner. Happy not in sinning, pero not happy in sinning, but a happy sinner being masaya ka, may patawaran ka. That's true. In your status as a sinner. Tsaka very consoling itang ating kang kayantabi. Akong may kasala ko. May kasala kong ita, akong diling ginawa. It was my choice. Pero ngayon patawaran na ako ng Ginoo, atin kong kayantabi. Yep. That's very, very consoling. Actually, meto nga, kwento kayong kakong pamangumpisal ni. Kung man dapat ko kwento. Pero, haliwa naman ako yung makisil of confession. Pero pata makalukuloko kayong confessionary, pupulayi ko. Kasi. Pero, among nandi na akong penance ni Nimpari ngayon ni. First time kung mika penance, inabaya na ako Nimparing may nga dikel. Kasi part of my penance, pray the Lord's Prayer. Let us pray, Kaya nga dua, ako makanyan, first time kung penamdaman ito. Otat, extremely consoling ya pala. Kasi buri na sabihin, ating ka talagang kayabe. It's not just you. Santig nanay. Wapin. Oy. Nyapin nga ko, kening question na nining kay katamong texter, ing pakibat ko kay kadyo, don't go for confession whenever there is the opportunity at balo mo nga tingkang mali, and you need to reconcile yourself with God. Somebody asked, among ita pong keng misa wari magkumpisal ko king Dios sa malipayang totoo. Penitential rite siya po ito. It's an introductory rite in preparation for the celebration of the Mass. Eya po sakramentong confession ito. And neither is it is an integral part of the Mass, the whole Mass, at is a ritual ning kay katamong pamananggap anting palpikasala. Because before whatever we do nga ng San Pablo, potang ninong pepepen mo at
Di man nagbe po kay katamo kay Ustream. Okay. Nano na sabihan ka? O yan Yung na yan. tamang pisal, San Pablo, ni San Nanoy. Pablo sa Sabiana. Nano man pamakirap yung King Dios nga na magbalikwas kayong parati pa mo, kilalanan nyo, ing kayang upayang meto nga malugod at mapamakalulong Dios. Anya naman for the masses tamo, they start with the penitential rite, penitential Service. sacramental penitence, no? Anya, ita po pamagadmit tamo mo, king kikilalanan tamo, yung Diyos sa kikatamong harapan niya, ni Diyos siya mapamatawad at mapamakalulo. The Pero- Lord is kind and merciful. Right. Okay. At napubro sabihan nitang como sinabi ita, bipatawaran laretang kasalanan niyo. Dapat siya kumpisal kay sakramento din pamaka. No, aliwaya po ita. At yung po may itong ganang text, sabi na po, Ken pong paris mi, alakan ni pong penitential service. Pero ating kami pong kumpisalan bayan. Okay. At least po, ano yung kumpisalang bayan comes every Once a year, usually. once a year, Lent. sumong Lent. At yang ita po malyari nung maprede. Den haliwa, kabang, ating kung higit ne, karangalawang parishes, kabang kumpisalang bayan, ating magsalita, ating talk. Bala mo recollection niya. Wala mo po. recollection. Okay. Ing pagkasakitan ko mo ka rin, puwatang nung papangumpisal kami, lulwal kay Kempisang banul no siglareng speakers kasi magsalita, ne? Bala mo, yan naman itang didispose do rin penitence. Right. Ne? Niya ako naman, medyo magkasakit ko kanita. Kasi I also want to listen. Yes, so itang may problema. I don't want to miss out. Right. Distracted ka kitang pamangumpisan. Nya po tangan mo, mangumpisal ka, kabalik ko kay Kilub, ay, kung naiintindihan na ako. Mapaita, siguro, maybe, gawan da, para tangan dala, an hour before, gawan da na itang conference, and then after the conference, then we go for the kumpisalang bayan. Ay, happening ko tang na pong follow-up. Makananya po itong penitential service. Format. Dakal na pong Pa format. may nakit siguro. Kung miranda ko, pumunta kayo po, makiabe kayo king cathedral. Bukas. Bukas. At 5:30. kami pong penitential service, itang regular monthly mita. And then followed by confession. And then Friday, tang 5:30, it is our penitential service in the spirit of Lent naman. 24 hours for the Lord. At karin na, nung sana po yung buro yung tagunan ka rin, tagunan nila. Ano kung mag-Holy Door lang bukas o mag-visit lang Holy Door Ken Cathedral, sabi niya kanta niya Uwa. hanggang kumpisal. Kung mag-Holy Door kayo, bukas, Oh. Every day, anytime. Anytime naman kasi Okay. ating kumpisal bukas. Ay, lang Walang misa. misa. Alayang kasi po yung misa. bukas, medyo mag-confuse ko naman. Nakanta mo kasi. Kasing karakal penitential services. Kasi po mahilig kaming mag-penitensya king katedral. Life is a penitence. Bukas kanyan magsalipat-bat ni nga mong Jin. Oy, ating ko pa mo 5 burilyos na eh. Burilyos. Ating migdala ka na ako. Detang dating gagamit burilyos. Detang dito iba pong- ng migpenitensya. Aha. Uling miyarina. So they give them to the... Sabi ko, imbes na huwag sila, dala nyo king kayo. Bala mo po si Liz. Pamaspas. Burilyos. Barkilyos yata. Ika ka na ningaman mo. Kasi naman, baloy na ako man. Then I put them in the museum. Diri nang kay Primus ni yung curator na ning... Bisaya po. Uy, Patagamitan na yes, lang. gawa na lang. Ali, yan na yung mga gamitan. Kabit na lang naman kay exhibit na. Kaya natin mangutang, in po bang kakayong stasyon, pwede pong Miras Manila, yung signal. Aha, Aliyah po. Ang Ay, gata pero mo. nung mag-donate ko, donate ko po. Malyarya po, patang mag-upgrade kami. Pero ngayon, balak pong mag-upgrade kami. ang gaya pong Bulacan, napon, inabing Chester, sabi na, hangga Subic, mirarasya ka no. And Gapan. Gapan, Narisiha. mirarasya, Bataan, mirarasta mo. Pero po, Miras Manila, ang gaya mo yatang Malolos, sigurado. Ano yaman? Ay, itang kuno ka rin kamamayad na nakasita. Toll gate. Uwa. Lex. Pero po, nung talagang bisa lang makiramdam, malyari tamo pong mag-Ustream. That's www.ustream.com
twitch.tv/channel/brightfm919. Kay internet po ito. Ngayon nung po makapakiramdam in real time, deng episodes tamo po milabas, online la, tintamo pong Facebook page, check ya po, Kwentuhang Katoliko, at siya po kayong Facebook. Yan shortcut itang live streaming sa iyang memorya // Paggawa tamong Bitly, hindi ito po short. Ayan, smile. tamang Manal Bay, Father Archie. Kumbira niya papangumpisal, oh. Oy, Father, yan. Welcome po kayo, Father Archie. Papangumpisal ka daw, Sa Arch. aming confession. 2 araw lang naman eh. Bukas at saka sa Friday until and Saturday. Tatlo. Sa anumang oras. Basta you are willing to give us 4 hours of your confession time. Pakakainin ka namin, Padre. Yes, of course. Tulad ng mga novices ninyo. Ay, nako. Ayan, may sumbong nuna po. Ay, hindi naman yung kasalanan. Habang tayo'y nagtatawanan dito, makinig muna tayo sa isang magandang tugtugin. It's Psych Time! Pakinggan ang mga usaping psikolohiya na may kinalaman sa ating mga Pinoy kasama sina Doc Homer at Dada tuwing Lunes alas 7:30 ng gabi dito lang sa Bright FM 91.9 Friends tayo!
Nagbalik damo po ngayon King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Few more minutes before the time. Talagang kabilis, tempus fugit na naman amo. Memento moris. Carpe diem. Carpe diem talaga. Pero, makananula po ang following questions, Tita Shirley. Detang questions on confession talaga kukutang da kasi Yes. it's the season for Confession talaga naman. Lent is a season for repentance. pagbabalik loob. Wala po nating question na mga mo itang nanuya kami yung masanting gamitan na guide kin pamangumpisal daw. Guide? Guide. Kasi diniscuss tayo itang kay 7 capital sins kanta last week. Well, the guidelines for examination, dakal na rin. Right. You could use the 10 commandments po. The first, peka kay lareta. What are the commandments? Yung first commandment, nga na pilan naning megin transgression mo. How did you, siguro direct questions, o alabagang kayo niya, o makanya na commandment. O kaya siguro, how did I live? Kening commandment. Pero kailangan po balo yun lang nung detang pulong utos niya. Nang kaburi pa kukutang ko patang maminyag ko kareng tegawan. Balo yun kautusan nga pong Ginoo. Dapat ituruyo kareng kayo nga nakampongin ay tatanggo lang. Balo yun nung pilan na ring utos ni nga pong Ginoo. Nabubulad. O sige ko na pilan na ring 10 commandments nga ako. Neto nga. Meto, tasya nga 11 la po nga. Hala! Nga 12 nga. Diyos ko po gina. Ay, mga katekists. Ninanula po, Tita Shirley, makanano ito. 10 commandments, 11, 12. Kasi, every now and then, di ba, may mga joke The 11th commandment is, do not get caught. Ayan, tuloy. Ito yung tatandanan na thou shall not get caught. Siniseryoso, kaya tuloy. Pero, among, wari atin tamo pong checklist. Kitangal daw balo ko atin kung checklist gagamitan para karing kaya na especially ing meto nga issue alulwal, which I say over and over again. After the first communion, lakan mafa-follow up. Nga na. So, the next time mangumpisal lang bala mo requirement, putambayo na lakasal. It's not even when they have their confirmation wari man requirement kay confirmation ng confession. So nya nga discover ni hala may pero required yung guy seminar but it's not a requirement to confess. Pero king kasal tita. Happen after the first confession, before the first communion, ing malilyarin tutukin ng confession dapo tambayo na lakasal. O tanong kalupa ko lang yun naman kakasal. Makananong lang. On the way, Ay, eko po may gagana ka. Eko po kakasalala ko namang gagawang kasalanan. Ay, muri ko sabihin, makananong ka nung emoy follow up. So, we were thinking, kasi kaya nakanlapure nga beko Potang mimisip lang programa din nara. Anyapin ngayon naman, din kaya nakanareni, ing advocacy talagang confess, go to confession nung nanong poster ape nga wada no kaya mangwalang poster king internet post da talaga, we go to confession, we makipagkasunduara balo nung mayari nung mag-translate to Kapampangan, pero burido talagang kasi ila mismo atin karela tita in among ila mismo penamdaman da uli nga nanining metong nyapin po tatakot kung mangumpisal niya nga gatyo kami kasi kay tutuki ko talaga Manila atin misa, special mass detang misang maragula atin confessors before the mass nya tatakot ko po intawli ko po mangumpisal yung grade 2 ko grade 3 ko ngayon po high school na ako pero itapin namong kay ba't nandela na nitang very good experience in going to confession karin dapin ka no realize it's not something to be afraid of, at the same time it's a very consoling sacrament. Anyapin, ing burirang advocacy, trula naman din kaya nakan mangumpisal kasi nung emepin ka no habit in confession, bala mo you just
requirement eh. Yeah, yep. Kasi ikang mismo yung magbase kung pwede kang mag-communion, kung mag-communion ka, Tsaka, ala naman Ikaw mga man, riske charge ka. ka sarili Ala mo. naman, EMDC wari, bayo nakapapakinabangan, kutang na wari. Have you gone to confession at least once a year? Ano wari, of course. ating kumbalong EMDC, they go beyond. Ano po? Tawa ng Krista, oy, ka pa menu pilyo. Nakaigoting kang bulong kalamong gek ngasbok. May nga, walang na pala tinola. So, ito po, makanano among, so ito rutal, dapat siguro mas heightened yung exposure daring talasal pantayor. In kaya mi pintita, in realization mi, dapat it should start from after first communion. Tuturo mo no rin nga, anak ka rin, ilawen mo. Kay ganagan na balurang at least once a year, kailangan mangumpisan. But may itong pakaretas yung maragul yung role na rin catechist. Ang po rin taong magsadya para kayong confession. Lalo na kayong first confession. But maragul yung papel, maragul yung factor yung pare mismo. How he will conduct the first confession. Or even not the first, even the second. Kasi lalo agad ang first confession is itong anak la rin, first time din, they feel so vulnerable. Kailangan, they will understand from that first moment that the sacrament is a sacrament coming. Una, it's something from God. Kadwa, it is something that is for them. And it is for their good. So, MOL dapat matraumatize din anak. Right. No? Wow. Itong Pamatakot din. Pamatakot din pa among. Sige, ana, putang may ngumpisal ka kanyan. Ay, unfair naman ito Kasi, anyang misan, may magmisa ko po, bating kong magmisa ko ketang meto nga chapel. Sa pakla rin tao, kay bayok milob, nakapangkar kala anak ketang kilwal. At meto ngayon ako, at lulatang anak, nung kakulit. Gusto lalabas ko, maglikot la. Ningima na yung kamwa. Sabi ng ba ningima? Sige nga, siya kami ito, uyanin pare nga na. Kananan ako kanya yan. Hindi waning mamuha anak yung pare. May bali ko. Kaya ba tayo ito? Watche, ninananda ka waryo. Tama tako mo kurugo ka rin anak mo nga ako. Kaya biniro kayo itang anak. Kenny, mas makatako iyay mamo nga ako. Kenny, kakuli ko nga. Pamatakot na kami niya po na kayo ng anak. Kuya ni pare. Hindi rumakit niya mong jintita ng karagul baka sutan na yan. Wapen. Nakakutan naman talaga. Ating ko tuluyagan na ka. Anyang minsan tang pare, naman kayo, malatiyam. Pero first communion, first confession, sa kaya makayakap kitang anak. Makaakbay ang manyan. Pakikwentuhan. Aro, oras na. Pero greet tayo pa mo, Lola Arsenia Medina. Makiramdam niya po. Ano kay katamo? Apo Senyang. Kumusta na kayo po? Kay ingke katamong friend, Jane Cruz Vital. Oh, yes. Ana, among, mig-text ya, roll da yata, kanurempe nga rita, kasi parent yan naman, buri na sabihan nining pamipalino, kareng anak, yes. Nano yung confession, dapat we go regularly, wapen, itang once a week, sisimba ka ng Domingo, malino yan sabihan da rempe nga rita mo ito pero itang sasabihan da kay katamong, mangumpisal ka once a year. Malamo, erata masyadong sasabihan kay katamo. Kampoy. Buri kay greet ni. Ay, nino po. Ing mag-birthday, the star of the day. Star of the day. Yapong ambo, David. Ay, Bishop It's his ambo. birthday ng Yeni. Happily, Bishop of Caloocan. Oh, yes. Ay, nakadamdaman na mo. Ma'am, ay text tayo po ta. Ay, yan ako damdaman. Love you, Bishop Bo. Yan. Oras na naman po, kay katamong pamanyara. Ayan, talaga mga pakaili kay po Kenny, kasi balaman, isa kay pa, mag-warm up kay pa mo. Manyara na kayo na naman. Kasi kayo, ang gata ng 3 o'clock. Ay, dumanap ta po. At yung 15-minute break, balang na itong. Then diabetic, mag-pass out po ka nito. Ayan, hariyan tayo po yung kay katamong episode ay ni Kening Masanting Tamong Panalangin.
kay lagyuning pa, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod na pa, maras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ng tulan ni kami timpig kalugmong panikatagon ang isabi-sabi, ipapagkwento, at may ragdagabelwan, dikil kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo nga ditang kaya kaming nakakwentuhan, at yu karing-karelang pi bale-bale, pi pagobran, unong nulaman karing parati lasanang maging masaya, pauli nga naman ng pamanatilo mo karelang puso. Ipagkalog mo karela sana, ingay pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa. At layong ilawat mo na, kinganin ng kapahamakan. Nung sakaling ating naman karamdaman o daralan ng kasakitan, o namin ng mabayat akabilian, pakayanan mo sana ang karelang kapulubluban, at paramdam mo karela ingkya kang lugod at lungos. Iapagmangin kay kaiti kinagyo ng Yesu Kristong kya kaming Ginoo, magari kangaban mo at ng banal na Espiritu, mangganang kinyalangan ka. Amen. Amen. Birhan na las remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. At bendisyonan na kayo ng lubos may payang Diyos, singid pa, inganak ating Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat kay kayong ng pamanantabeyo. God bless you and keep you. At yun naman po yapon, Chin, mamon po kay kayo, mikitikit tampas si bayang may pagkwento bukas. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ako po'y Karen, kay King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM. Pasalamat po at mamon ngayon Aldo ngayon ni. Krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siyang papurihan, araw at alay siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.